Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. On April 8th, we can prevent Hungary becoming an immigrant country and can make sure that it remains a Hungarian country, stressed Tamás Deutsch, member of European Parliament of Fidesz, in his published Facebook message. In a short film shot in the Molenbeek district of Brussels, the politician talked about the formerly French-speaking Christian Workers District, which is now the capital of the European jihadists. As a result of the deliberate settlement policy of the socialist mayor of the last 2 decades, about 30 to 40,000 North Africans moved there. This policy resulted in deteriorating public security and 40% unemployment, added Tamás Deutsch, stating that the image of the city has not been changed carefully, and he called the connection between the wave of illegal immigrants and the growing number of terrorist acts unambiguous. Now, it is expected that the necessary 1 million signatures will be collected under the Minority SafePack initiative for indigenous European minorities, said Árpád János Potápi. The State Secretary recalled that in May of 2017, the 15th FUEN Congress launched an action, the essence of which was to collect 1 million signatures in 7 different EU member states by April 3rd, in order for the EU to deal with indigenous European minorities. He called attention to the fact that 60 to 70 million people are affected by the issue across Europe. Hungary was also involved in the initiative, and now it accelerated everywhere. He said that we can be quite sure that we will have enough signatures, but we still have to do everything we can. Now, the Prime Minister candidate of the MSP and Dialogue Party said that the policy of the Orbán government jeopardizes Hungary's participation in the renewed and social Europe. Gergely Karácsony called it a lie that Hungary would become an immigrant country. After meeting 51 high-level diplomats accredited to Hungary, Gergely Karácsony, co-chairman of the Dialogue Party, said in Budapest and at the talks in Brussels at the beginning of the week that Hungary's place is in the renewed and social Europe. He added that the policy of the Orbán government, which led to the warlike situation within the EU, jeopardizes Hungary's involvement in the European community. The Prime Minister candidate pointed out that he heard in Brussels that the payment of the EU subsidies to Hungary could be suspended due to the non-transparent tenders heavy burdened with corruptions. Now, according to the preliminary information from the Moscow Central Election Commission, Prime Minister Vladimir Putin won the presidential election in Russia on Sunday, starting his 4th mandate. After counting 26.9% of the votes, Putin received 72.6%, Communist Pavel Grudin received 15.2%, Liberal Democrat Vladimir Zhirinovsky 6.8%, and Ksenia Sobchak from the Civil Initiative 1.4%. The other 4 candidates received less than 1% of the votes. The Central Election Commission stated that neither the presidential candidates nor the parties supporting them had actually received any serious complaints. Alexander Gorovyov, Deputy Prime Minister of the Russian Ministry of the Interior, said that hacking attacks were committed against the ultimate state election system, but it was prevented from collapsing. Now, the foreign ministers of the EU member states pledged their unreserved support to the United Kingdom regarding the case of the poisoning of former Russian double agent Sergei Skripal and his daughter. The joint declaration adopted at the Council in Brussels on Monday strongly condemned the attack on Skripal and his daughter in early March, as a result of which a British police officer was also hospitalized with severe symptoms. This unjustified and unlawful act jeopardizes the lives of many citizens. The EU is very serious about the British government's assessment that Russia is likely responsible for what happened. Now, former French President Nicolas Sarkozy was arrested and interrogated regarding a campaign financing case, reported Reuters news agency referring to a French court source. Sarkozy was once detained and interrogated for a short time back in 2014, as he was suspected to have promised illegal advantages and high position to a judge if he had given him information about an investigation into an alleged illegal campaign financing case involving Sarkozy. In 2010, the online portal Mediapart published an article in which the late Liliane Bettencourt, chief accountant for the L'Oréal Cosmetics company, accused Sarkozy of accepting illegal support back in 2007. Now, the Slovakian head of state, Andrej Kiska, announced that he does not appoint the newly proposed cabinet. He has been informed about the composition of the cabinet by Prime Minister Peter Pellegrini, who is in charge of forming the new government. Now, the Slovak president justified his decision with the composition of the future cabinet proposed by Pellegrini. Kiska also announced that he asked Pellegrini, whom he met on Tuesday, to put on a new list of prospective government members. In line with expectations,
4 personal changes were made in addition to the person of the head of government in the list of ministers forwarded by the Prime Minister on Monday. These changes include the post of Prime Minister, Minister of Justice, Minister of Culture, and Deputy Prime Minister responsible for investments. Now, Li Keqiang, the Prime Minister of the People's Republic of China, was elected for another 5 years in Beijing at this year's session of the National People's Congress. He was re-elected with 2,960 votes in favor and only 2 votes against. Now, the Kyodo Japanese news agency says that Li's influence is likely to decrease within the party and within the government as well. Li Keqiang is considered to be a trusted associate of the former party secretary Hu Jintao in Beijing. Now, this week, the president of China, Xi Jinping, was also re-elected, and the parliament amended the constitution so that Xi Jinping can be re-elected more than twice and may remain the head of state for the rest of his life. Now, the Israeli army has allegedly destroyed 2 terrorist tunnels in the Gaza Strip. The spokesman for the army said that these tunnels were built before 2014 and thus had a very important role in supplying Hamas terrorist organization, revealed the Times of Israel. Now, Hamas, on the other hand, said that the tunnels concerned were not used at all. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said about the growing security problems in Gaza that a significant part of the international community's aid is going to terrorists, and therefore these funds should be halted. Now, 300 rabbis, including one Israeli chief rabbi, gathered at the conference of the Rabbinical Center of Europe, where mainly Lubavitch delegates were present, to draw the attention of the EU to the fact that they live in a dangerous dream world. We want to reach out to decision makers at both EU and state level to take coordinated actions against anti-Semitism, said Rabbi Menachem Margolin, head of the RCE, at the Bucharest meeting. Rabbi Margolin said, according to IsraelNationalNews.com, that the growing number of anti-Semitic incidents, the rise of racist political forces, and the introduction of laws that restrict Jewish religious practices are also worrying European Jewish communities. Now, and finally, for the weather, on Saturday, the weather will be changing. However, no significant precipitation is to be expected. Only minor showers may occur in the southwest. The eastern winds will stay weak and moderate. It will be frozen in the morning, and 5 to 10 degrees can be expected in the afternoon. Now, on Sunday, it will be mostly sunny in the afternoon, but it is likely to be slightly cloudy later on. The southern winds will become stronger in several places. Maximum temperatures are expected to be between 6 and 11 degrees. Now, on Monday, we can still expect some rain in the cloudy weather in the north and in the northwest. Temperatures are expected to be between 7 to 12 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardisch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am 8. April können wir verhindern, dass Ungarn zum Einwandererland wird und sicherstellen, dass es ein ungarisches Land bleibt, betonte Tamás Deutsch, der Europaabgeordnete von Fidesz, in seiner veröffentlichten Facebook-Botschaft. In einem kurzen Film im Brüsseler Stadtteil Molenbeek sprach der Politiker über den ehemals französischsprachigen christlichen Arbeiterbezirk, der heute die Hauptstadt der europäischen Dschihadisten ist. Infolge der bewussten Siedlungspolitik des sozialistischen Bürgermeisters in den letzten 2 Jahrzehnten zogen 30.000 bis 40.000 Nordafrikaner dorthin. Diese Politik habe zu einer Verschlechterung der öffentlichen Sicherheit und zu 40% Arbeitslosigkeit geführt, fügte Tamás Deutsch hinzu und erklärte, dass das Image der Stadt nicht behutsam verändert wurde und bezeichnete die Verbindung zwischen der Welle der illegalen Migranten und der wachsenden Zahl von Terrorattacken als eindeutig. Die notwendigen 1 Million Unterschriften werden im Rahmen der Minority Safe Pack Initiative für einheimische europäische Minderheiten voraussichtlich gesammelt werden können, sagte Arpad János Potapi. Der Staatssekretär erinnerte daran, dass der 15. FUEV-Kongress im Mai 2017 eine Aktion einleitete, deren Kern darin bestand, bis zum 3. April 1 Million Unterschriften in 7 EU-Mitgliedstaaten zu sammeln, damit sich die EU mit den einheimischen europäischen Minderheiten beschäftigt.
Er machte auf die Tatsache aufmerksam, dass in Europa 60 bis 70 Millionen Menschen von diesem Problem betroffen sind. Auch Ungarn war an dieser Stelle Initiative beteiligt und jetzt wurde sie überall beschleunigt. Er sagte, wir können ziemlich sicher sein, dass wir genug Unterschriften haben werden, aber wir werden immer noch alles tun müssen, was wir können. Der Premierministerkandidat von MSP und Párbeszéd sagte, dass die Politik der Regierung von Orbáns Ungarn Platz im erneuten und sozialen Europa gefährdet. Gergely Karácsony nannte es eine Lüge, dass Ungarn zum Einwanderungsland werden würde. Gergely Karácsony, einer der Vorsitzenden der Partei Párbeszéd, sagte, nachdem er 51 hochrangige, nach Ungarn akkreditierte Diplomaten in Budapest getroffen hatte, dass Ungarns Platz im erneuerten und sozialen Europa sei. Er fügte hinzu, dass die Politik der Orbán-Regierung, die zu einer kriegerischen Situation in der EU geführt habe, die Teilnahme Ungarns an der Europäischen Gemeinschaft gefährde. Der Premierministerkandidat wies darauf hin, dass er in Brüssel gehört habe, dass die Zahlung der EU-Subventionen an Ungarn wegen der undurchsichtigen Ausschreibungen, die schwer mit Korruptionsrisiken belastet seien, ausgesetzt werden könnte. Nach vorläufiger Information der Moskauer Zentralen Wahlkommission hat der Ministerpräsident Wladimir Putin am Sonntag die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen. Das wird Putins 4. Präsidentschaftsmandat. Nach dem Zählen von 26,9% der Stimmen erhielt Putin 72,6%, der Kommunist Pavel Grudin 15,2%, der Liberaldemokrat Wladimir Zhirinovsky 6,8% und Ksenia Sobchak von der Bürgerinitiative 1,4% der Stimmen. Die anderen 4 Kandidaten erhielten weniger als 1% der Stimmen. Die Zentrale Wahlkommission stellte fest, dass weder die an der Wahl teilnehmenden Präsidentschaftskandidaten noch die sie unterstützenden Parteien über ernsthafte Ordnungswidrigkeiten informiert wurden. Alexander Gorwoi, Stellvertreter der russischen Innenminister, sagte, dass Hackerangriffe gegen das automatisierte Wahlsystem des Staates begangen wurden, aber ein Zusammenbruch des Systems wurde verhindert. Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten haben dem Vereinigten Königreich ihre uneingeschränkte Unterstützung für den Fall der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter zugesagt. Die am Montag im Rat in Brüssel angenommene gemeinsame Erklärung verurteilte den Angriff auf Skripal und seine Tochter Anfang März aufs Schärfste, infolgedessen auch ein britischer Polizeibeamter mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Diese ungerechtfertigte und rechtswidrige Handlung gefährdete das Leben vieler Bürger. Die Europäische Union nimmt die Einschätzung der britischen Regierung sehr ernst, dass Russland wahrscheinlich für das verantwortlich ist, was geschehen ist, sagte er. Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde verhaftet und wegen eines Falles in Verbindung mit Wahlkampffinanzierung verhört, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine französische Gerichtsfälle bezog. Sarkozy wurde in 2014 für kurze Zeit inhaftiert und verhört, weil er verdächtigt wurde, einem Richter illegale Vorteile und eine hohe Position versprochen zu haben, wenn er ihm Informationen über eine Untersuchung über einen angeblichen illegalen Finanzierungsfall mit Sarkozy gegeben hätte. In 2010 veröffentlichte das Online-Portal Mediapart einen Artikel, in dem die verstorbene Liliane Bettencourt, Chefbuchhalterin von L'Oréal Cosmetics, Sarkozy beschuldigte, im Jahre 2007 illegale Unterstützung angenommen zu haben. Das slowakische Staatsoberhaupt Andrej Kiska gab bekannt, dass er das neu vorgeschlagene Kabinett nicht ernenne. Er würde vom Premierminister Peter Pellegrini, der für die Bildung einer neuen Regierung verantwortlich ist, über die Zusammensetzung des Kabinetts informiert. Der slowakische Präsident begründete seine Entscheidung mit der von Peter Pellegrini vorgeschlagenen Zusammensetzung des künftigen Kabinetts. Kiska gab auch bekannt, dass er Peter Pellegrini, den er am Dienstag getroffen habe, gebeten habe, eine neue Liste potenzieller Regierungsmitglieder aufzustellen. Erwartungsgemäß wurden in der vom Ministerpräsidenten am Montag vorgelegten Ministerliste neben den Personen des Regierungschefs 4 andere Personen geändert. Zu diesen Veränderungen gehören die Posten des Premierministers, des Justizministers, des Kulturministers und des für Investitionen zuständigen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Li Keqiang, der Ministerpräsident der Volksrepublik China, wurde auf der diesjährigen Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking für weitere 5 Jahre zum Präsidenten gewählt. Er wurde mit 2.964 Ja-Stimmen und nur 2 Nein-Stimmen wiedergewählt. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo sagt, dass der Einfluss von Li innerhalb der Partei und innerhalb der Regierung abnehmen wird. Li Keqiang gilt in Peking als Vertrauter des ehemaligen Staatspräsidenten Hu Jintao.
In dieser Woche wurde auch der Staatspräsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, wiedergewählt und das Parlament änderte die Verfassung, sodass Xi mehr als zweimal wiedergewählt werden kann und für den Rest seines Lebens das Staatsoberhaupt bleiben kann. Die israelische Armee hat 2 mutmaßliche Terrortunnel im Gazastreifen zerstört. Der Sprecher der Armee sagte, diese Tunnel seien vor 2014 gebaut worden und hätten daher eine sehr wichtige Rolle bei der Versorgung der Hamas-Terrororganisation gespielt, berichtete Times of Israel. Die Hamas hingegen sagte, dass die betroffenen Tunnel überhaupt nicht genutzt waren. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sagte über die wachsenden Sicherheitsprobleme in Gaza, dass ein erheblicher Teil der Hilfe der internationalen Gemeinschaft zu den Terroristen gelangt und daher diese Mittel gestoppt werden sollten. 300 Rabbiner, darunter ein israelischer Oberrabbiner, trafen sich auf der Konferenz des Rabbinischen Zentrums für Europa RCE, wo hauptsächlich Lubavitch-Delegierte anwesend waren, um die Aufmerksamkeit der Europäischen Union auf die Tatsache zu lenken, dass sie in einer gefährlichen Traumwelt leben. Wir wollen Entscheidungsträger sowohl auf EU-Ebene als auch auf Staatsebene erreichen, um koordinierte Maßnahmen gegen Antisemitismus zu ergreifen, sagte Rabbi Menachem Margolin, Leiter des RCE, beim Treffen in Bukarest. Rabbi Margolin sagte laut israelnationalnews.com, dass die wachsende Zahl antisemitischer Vorfälle, der Anstieg rassistischer politischer Kräfte und die Einführung von Gesetzen, die jüdische religiöse Praktiken einschränken, auch die europäischen jüdischen Gemeinden beunruhigen. Und nun zum Wetter. Am Samstag ändert sich das Wetter, allerdings ist kein nennenswerter Niederschlag zu erwarten. Im Südwesten können nur kleinere Stürme auftreten. Der Ostwind wird schwach und moderat bleiben. Die Temperatur wird am Morgen unter 0 Grad bleiben und am Nachmittag können 5 bis 10 Grad erwartet werden. Am Sonntag wird es am Morgen sonnig, aber am Nachmittag eher bewölkt. Der südöstliche Wind wird an mehreren Stellen zunehmen. Die Höchsttemperatur wird zwischen 6 und 11 Grad liegen. Im Norden und im Nordwesten ist es am Montag mit etwas Regen zu rechnen. Die Tagestemperatur wird am Nachmittag zwischen 7 und 12 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Website www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonjour à tous et bienvenue ici sur ETI-TV. Moi, je m'appelle Adam Breuer et maintenant, les titres en français. Le 8 avril, nous pouvons empêcher que la Hongrie devienne un pays d'immigration et nous pouvons contribuer à ce que le pays reste celui des Hongrois, a souligné le député au Parlement européen de Fidesz, Tamás Deutsch, dans un message sur Facebook rendu public. Le quartier de Molenbeek, qui a autrefois été habité par des ouvriers francophones chrétiens, est devenu aujourd'hui la capitale des djihadistes européens à cause de la politique d'asile mise en place consciemment par le maire socialiste en fonction depuis 2 décennies. 30 à 40 000 Maghrébins se sont installés, a expliqué le responsable politique dans un court-métrage tourné dans ce quartier de Bruxelles. Le résultat de cette politique est l'insécurité et un taux de chômage de près de 40%, a dit Tamás Deutsch, en ajoutant que les nouveaux arrivants, je cite, ont transformé l'image de la ville et qui plus est de façon absolument pas douce, fin de citation. Selon lui, le lien entre l'arrivée des migrants illégaux et les actes terroristes est évident. Il sera probablement possible de recueillir 1 million de signatures dans le cadre de l'initiative Minority Safe Pack lancée en faveur des minorités européennes de souche, a déclaré Arpad János Potápi. Le principal objectif de cette initiative, qui a débuté au mois de mai 2017 au Congrès de l'Union fédérale des Nations européennes, FUEN, est de recueillir avant le 3 avril 1 million de signatures dans 7 États membres de l'Union européenne pour que celle-ci traite la question de fond du statut des minorités européennes de souche, a évoqué le secrétaire d'État. Il a rappelé que 60 à 70 millions de personnes étaient concernées par cette question à travers l'Europe. La Hongrie s'est également associée à cette initiative et l'action s'est accélérée un peu partout aujourd'hui. On peut affirmer de façon à peu près certaine que l'on aura le nombre suffisant de signatures, a-t-il précisé.
Donc, selon le candidat à la fonction de Premier ministre du MSP et Dialogue, la politique du gouvernement Orban compromet l'espoir que la Hongrie puisse faire partie d'un renouveau social de l'Europe. Gergely Karácsony a qualifié de mensonge l'affirmation selon laquelle lui et son parti transformeraient la Hongrie en un pays d'immigration. Gergely Karácsony, le coprésident du Parti du Dialogue, a dit après sa rencontre à Budapest avec les diplomates de haut niveau de représentation accrédités en Hongrie de 51 pays qu'il avait souligné, tout comme à ses réunions menées à Bruxelles au début de la semaine, que la place de la Hongrie était dans le nouvel Europe sociale. Pourtant, la politique du gouvernement Orban, et en provoquant une situation de guerre au sein de l'UE, compromet l'espoir que la Hongrie puisse faire partie de cette communauté européenne, a-t-il ajouté. Le candidat à la fonction de Premier ministre a précisé que lors de ces négociations à Bruxelles, l'interruption des subventions européennes à la Hongrie a causé des appels d'offres opaques et entachés de soupçons de corruption avaient été évoqués. Selon les données préalables de la Commission électorale centrale, l'élection présidentielle de dimanche a été remportée par le président en fonction Vladimir Poutine, qui a ainsi obtenu son 4e mandat présidentiel. D'après la totalisation des 26,9% de votes, Vladimir Poutine a obtenu 72,6%, le candidat des communistes Pavel Grudinin 15,2%, le démocrate libéral Vladimir Zhirinovski soit 6,8% et Ksenia Sobchak portant les couleurs de l'initiative civile seulement 1,4%. Les 4 autres candidats ont obtenu des score inférieur à 1%. La Commission électorale centrale a déclaré qu'elle n'avait pas reçu de plainte relative à une infraction grave, ni de la part des candidats à l'élection, ni de la part de leurs partis respectifs. Le premier adjoint du ministre russe de l'Intérieur, Alexander Gorovoy, a déclaré que le système électoral informatisé avait été attaqué par des hackers, mais que son effondrement avait pu être évité. Donc, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne ont exprimé leur soutien inconditionnel au Royaume-Uni dans l'affaire de l'intoxication de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille. Dans une déclaration commune adoptée à Bruxelles au Conseil de lundi, les ministres ont fermement condamné l'attaque effectuée au début du mois de mars avec un agent énervant, à la suite de laquelle un policier britannique avait également été hospitalisé pour de graves symptômes d'intoxication. Cet acte inconsidéré et illégal a mis en danger la vie de nombreux citoyens. L'Union européenne prend très au sérieux l'évaluation du gouvernement britannique selon laquelle la Russie serait responsable de ce qui s'est passé, ont souligné les ministres. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue pour être écouté dans une affaire liée au financement d'une campagne électorale, a informé l'agence Reuters en évoquant des sources de la justice française. En 2014, M. Sarkozy avait déjà été placé en garde à vue et interrogé parce qu'il était soupçonné d'avoir promis un avantage injustifié, une position importante à une juge en échange d'informations sur la mise en examen lancée contre lui pour soupçon de financement illégal de sa campagne électorale. En 2010, le site web d'information Mediapart a publié un article dans lequel le comptable de leur premier actionnaire du groupe de produits cosmétiques L'Oréal, Mme Liliane Bettencourt, décédée depuis lors, a accusé M. Sarkozy d'avoir accepté un soutien illégal en 2007. Le chef d'État slovaque Andrej Kiska a déclaré qu'il nommerait la composition qui lui avait été désignée la veille par le Premier ministre chargé de la formation du gouvernement, Peter Pellegrini. Le président slovaque a justifié sa décision par la composition du futur gouvernement proposé par Peter Pellegrini. M. Kiska a affirmé qu'il avait demandé à Peter Pellegrini, qu'il avait rencontré également mardi, de lui proposer une nouvelle liste vendredi avec les noms de futurs membres du gouvernement. Conformément aux attentes dans la liste des ministres transmise lundi par le Premier ministre, en plus de la fonction du chef de gouvernement, les dirigeants de 4 ministères ont été changés. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Culture et le ministre adjoint chargé des investissements. À Pékin, lors de la session de cette année du Congrès national du peuple, le chef du gouvernement chinois Li Keqiang a été élu Premier ministre pour une nouvelle période de 5 ans.
M. Lee a été réélu avec 2964 voix pour. Seulement 2 personnes ont voté contre lui. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, l'influence de M. Lee diminuera probablement au sein du parti et du gouvernement. En effet, à Pékin, Li Keqiang est considéré comme l'homme de confiance du précédent secrétaire général du parti, Hu Jintao. Cette semaine, le chef de l'État Xi Jinping a également été réélu et le Parlement a modifié la Constitution afin que M. Xi puisse enchaîner les mandats plus de 2 fois, même jusqu'à la fin de sa vie. Donc, l'armée israélienne a détruit 2 tunnels supposés terroristes dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée a précisé que ces tunnels avaient été construits avant 2014 et qu'ainsi ils jouaient un rôle de ravitaillement très important dans la vie de l'organisation terroriste Hamas, a informé le quotidien Times of Israel. Cependant, le Hamas a indiqué que ces tunnels n'étaient absolument pas utilisés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a précisé, concernant la situation de plus en plus grave du point de vue de la sécurité dans la bande de Gaza, que la majeure partie des aides de la communauté internationale atterrissaient chez les terroristes et que, pour cette raison, le versement de ces montants devrait être arrêté. Mais nos 300 rabbins, y compris un grand rabbin israélien, se sont réunis à la conférence du Centre rabbinique européen qui regroupe en majorité des rabbins de Lubavitch afin de faire prendre conscience à l'Union européenne et faire en sorte qu'elle se rende compte qu'elle vit dans un monde imaginaire, ce qui est dangereux. Nous voulons que les décideurs, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, agissent dans le cadre d'une action concertée contre le renforcement de l'antisémitisme, a déclaré le rabbin Menachem Margolin, chef du CRE, à la réunion organisée à Bucarest. Selon les informations transmises par israelnationalnews.com, le rabbin Margolin a précisé qu'en plus de nombre croissant des incidents antisémites, la montée des forces politiques racistes et la mise en place des lois restreignant les pratiques religieuses juives inquiétant également les communautés juives européennes. Et les météos, samedi, le soleil jouera un cache-cache avec les nuages. Il n'y aura pas de précipitations importantes. De faibles averses pourront se former seulement au sud-est. Le vent de l'est restera modéré. Le matin sera encore caractérisé par des gelées et l'après-midi, les thermomètres atteindront entre 5 et 10 degrés. Dimanche, le soleil brillera au début de la journée, tandis que l'après-midi sera plus nuageux, mais sans précipitation. Le vent du sud-est se lèvera dans plusieurs régions. Pendant les heures les plus chaudes, il fera de 6 à 11 degrés. Lundi au nord, le temps sera nuageux et au nord-ouest, quelques averses pourront également se former. L'après-midi, les thermomètres pourront afficher entre 7 et 12 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end et maintenant les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברואר וברוכים הבאים לחדשות ה-TV, כעת החדשות בעברית. ב8 באפריל אנחנו יכולים למנוע מהונגריה להפוך למדינת מהגרים ולהבטיח שהיא תישאר מדינה הונגרית, הדגיש תומאש דויטש, חבר הפרלמנט האירופי של פידס, בהודעה שפורסמה בפייסבוק. בסרט קצר שצולם ברובע מולנבייג בבריסל דיבר הפוליטיקאי על אזור הפועלים הנוצרים הדוברים צרפתית לשעבר, כיום בירת הג'יהאדיסטים האירופאים. כתוצאה של מדיניות היישוב המכוונת של ראש העיר הסוציאליסטי בשני העשורים האחרונים, עברו לשם 30 עד 40 אלף צפון אפריקאים. מדיניות זו הביאה להידרדרות בביטחון הציבור ול-40% אבטלה. דומאץ' יוסיף כי דימוי העיר השתנה באופן מחלחל, ואמר שהקשר בין גל המהגרים הבלתי חוקיים לבין המספר ההולך וגדל של פעולות טרור הוא חד משמעי. עכשיו, ככל הנראה לא תהיה בעיה עם אסיפת מיליון החתימות הדרושות עבורות ליוזמת SafePack עבור המיעוטים האירופאים הילידים, אמר אלפדיאנוש פרוטאפי. מזכיר המדינה הזכיר כי במאי 2017 בקונגרס ה-15 של ה-FUAN השיק פעולה כדי לאסוף מיליון חתימות ב7 מדינות חברות באיחוד האירופי עד ה3 באפריל, על מנת שהאיחוד יתמודד עם מיעוטים אירופאים ילידים. הוא הפנה את תשומת הלב לעובדה שכ-60 עד 70 מיליון איש מושפעים מנושא זה ברחבי אירופה. הונגריה הייתה גם היא מעורבת ביוזמה שעכשיו מקבלת תאוצה. הוא אמר שאנחנו יכולים להיות די בטוחים כי יהיו לנו מספיק חתימות, אבל אנחנו עדיין צריכים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים.
המועמד לראשות הממשלה של מפלגות MSP ודיאלוג אמר כי מדיניות ממשלת אורבן מסכנת את השתתפותה של הונגריה באירופה מחודשת וחברתית. גלגי קולאצ'ין קרא לזה שקר שהונגריה תהפוך למדינת מהגרים. לאחר פגישה עם 51 דיפלומטים בכירים בהונגריה, גלגי קולאצ'ין, יושב ראש משותף של מפלגת הדיאלוג, אמר בבודפשט ובשיחות בבריסל בתחילת השבוע שמקום הונגריה נמצא באירופה מחודשת וחברתית. הוא הסקיף במדיניות ממשלת אורבן שהובילה למצב דומה למלחמה באיחוד האירופי, מסכנת את מעורבותה של הונגריה בקהילה האירופית. מועמד ראש הממשלה ציין כי שמע בבריסל כי שליחת כספים מהאיחוד האירופי להונגריה יכולה להיות מושעת עקב מכרזים שאינם שקופים ועמוסים בענייני שחיתות. על פי מידע ראשוני של ועדת הבחירות המרכזית במוסקבה, ולדימיר פוטין זכה בבחירות לנשיאות ברוסיה ביום ראשון. זהו המנדט הרביעי שלו. אחרי שספרו כ-27% מהקולות, פוטין קיבל כמעט 73%, הקומוניסט פאבל גרודינין 15.2%, הדמוקרט הליברלי ולדימיר ז'ירינובסקי 6.8%, וקסניה סובצ'ק מהיוזמה האזרחית 1.4% מהקולות. 4 מהמועמדים האחרים קיבלו פחות מ1%. ועדת הבחירות המרכזית אמרה שלא נתקבלו תלונות כלשהן, לא מהמועמדים לנשיאות ולא מהמפלגות התומכות בהן. אלכסנדר גורבוי, סגן ראש הממשלה של משרד הפנים הרוסי, אמר כי ההתקפות של האקרים בוצעו נגד מערכת הבחירות האוטומטית של המדינה, אך המערכת עצמה לא התרסקה. שרי החוץ של המדינות החברות באיחוד האירופי הבטיחו את תמיכתם הבלתי מסויגת לבריטניה בנוגע למקרה הרעלתו של הסוכן הכפול לשעבר רוסי סרגי סקריפל וביתו. בהצהרה משותפת שהומצאה במועצה בבריסל ביום שני, גינו בחריפות את ההתקפה על סקריפל וביתו בתחילת מרץ, וכתוצאה מההתקפה הושפז גם שוטר בריטי עם תסמינים חמורים. פעולה לא מוצדקת ובלתי חוקית זו סיכנה את חייהם של אזרחים רבים. האיחוד האירופי לוקח ברצינות רבה את הערכת ממשלת בריטניה, שרוסיה כנראה אחראית למה שקרה. נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, נעצר ונחקר בנושא מימון קמפיין, דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על סמך מקור בית משפט צרפתי. סרקוזי נעצר ונחקר למשך זמן קצר ב-2014, משום שנחשד שהבטיח יתרון בלתי חוקי ומשרה גבוהה לשופט, אם ימסור לו מידע על חקירת מקרה מימון בלתי חוקי לכאורה שלו ב-2010. בזמנו גם פרסם הפורטל המקוון מידיאפורט מאמר, שבו ליליאן בטנקורט המנוחה, רואת החשבון הראשית של חברת הקוסמטיקה לוריאל, מאשימה את סרקוזי בקבלת תמיכה בלתי חוקית, עוד בשנת 2007. ראש המדינה הסלובקיה אנדרי קיסקה הודיע שהוא לא ימנה את הממשלה החדשה. ראש הממשלה פיטר פלגריני, הממונה על הקמת הממשלה החדשה, הודיע לו על הרכב הממשלה. הוא גם הודיע כי הוא ביקש מפיטר פלגריני, אותו פגש ביום שלישי, לשים רשימה חדשה של חברי ממשלה הפוטנציאליים. בהתאם לציפיות בוצעו 4 שינויים אישיים בנוסף לראש הממשלה ברשימת השרים שהעביר ראש הממשלה ביום שני. שינויים אלה כוללים את תפקידי ראש הממשלה, שר המשפטים, שר התרבות וסגן ראש הממשלה האחראי על השקעות. לי קציאנג, ראש ממשלת הרפובליקה העממית של סין, נבחר לעוד 5 שנים בבייג'ינג בישיבת השנה של הקונגרס הלאומי העממי. הוא נבחר מחדש עם 2,964 קולות בעד ו2 קולות נגד. סוכנות הידיעות היפנית קיודו אומרת שהשפעתו שלי עשויה לרדת בתוך המפלגה ובתוך הממשלה. הרי הוא נחשב לשותף מהימן של מזכיר המפלגה לשעבר, הו צ'ינטאו בבייג'ינג. השבוע נבחר בסין הנשיא סי צ'ינפינג מחדש. הפרלמנט תיקן את החוקה כך ששי יוכל להיבחר מחדש ולהישאר ראש המדינה למשך שארית חייו. הצבא הישראלי הרס 2 מנהרות טרור לכאורה ברצועת עזה. דובר צה"ל אמר כי המנהרות הללו נבנו לפני 2014, ולכן היה להן תפקיד חשוב מאוד בהספקת ארגון הטרור של חמאס, כך לפי הטיימס אוף ישראל. חמאס לעומת זאת אמר כי במנהרות לא היה כלל שימוש. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר על הבעיות הביטחוניות הגוברות בעזה, שחלק ניכר מהתרומות הקהילה הבינלאומית הולך לטרוריסטים, ולכן יש לעצור את הכספים. 300 רבנים, ובהם רב ראשי ישראלי אחד, התכנסו בכנס של מרכז הרבנים של אירופה, בו נכחו בעיקר נציגי לובביץ', כדי למשוך את תשומת הלב של האיחוד האירופי לעובדה שהם חיים בעולם דמיוני מסוכן. אנחנו רוצים להגיע אל מקבלי ההחלטות הן ברמת האיחוד והן ברמת המדינה, כדי לנקוט בפעולה מתואמת נגד האנטישמיות, אמר הרב מנחם מרגולין, מראש המטה של איגוד הרבנים בישיבה בבוקרשט. הרב מרגולין אמר בריאיון ל-israelnationalnews.com כי מספר גדל והולך של תקריות אנטישמיות, עליית כוחות פוליטיים גזעניים וחוקים המגבילים את מנהיגי הדת היהודית מדאיגים גם את הקהילות היהודיות באירופה.
ואחרון חביב למזג האוויר, ביום שבת מזג האוויר ישתנה, עם זאת לא צפויים משקעים משמעותיים, רק גשמים קלים בדרום מערב. הרוח המזרחית תישאר חלשה ומתונה, בבוקר יהיה קפוא, ניתן לצפות לבין 5 ל-10 מעלות בשעות אחר הצהריים. ביום ראשון אנחנו מצפים ליום בהיר, צפוי להיות קצת מעולן חלקית אחרי הצהריים. הרוח הדרומית מזרחית תתחזק בכמה מקומות, הטמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-11 מעלות. ביום שני צפוי לרדת גשם בצפון ובצפון מערב, הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-12 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当。以下是本周中文要闻。4月8日，匈牙利亲民盟议会议员 Tamás Deutsch 在 Facebook 发布的消息中强调，我们可以组织匈牙利成为一个移民国家，却怕它仍然是一个属于匈牙利人的国家。在布鲁塞尔莫伦佩克区拍摄的一个短片中，这位政治家谈到，以前说法语的基督教工人区现在已成为欧洲生产主义者的大本营。由于隶属社会党的市长可以推行的移民安置政策，过去20年来已有算到4万北非移民建设支出。Tamás Deutsch 补充道，这一政策导致公共安全形势不断恶化，失业率高达40%。但生产城市面貌并没有发生细致的变化，非法移民浪潮与日益猖獗的恐怖主义行为有着明确的联系。Arpadianos Potapi 表示，欧洲本土少数民族安全倡议就是那个 Minority Safeback Initiative， 预计需要收集100万个签名。这位国秘书回国说，2017年5月，第15届欧洲少数民族联盟大会发起了一项行动，其本质是在今年4月3日之前，在7个欧盟成员国征集100万个签名，以促使欧盟解决欧洲本土少数民族问题。他呼吁人们注意，在整个欧洲有6000万到7000万人受到这个问题的影响。匈牙利也参与了这一倡议，目前正在各地加紧行动。他表示，可以相当肯定地说，我们将得到足够的签名，但我们仍然要尽一切努力。匈牙利社会党和对话党的总理候选人表示，欧尔班政府的政策妨碍了匈牙利在欧洲复兴和社会福利欧洲中的参与度。在会见51名各国驻匈牙利高级外交官员后，对话党联席主席 Gergely Karácsony 在布达佩斯以及本周初在布鲁塞尔举行的会谈中，探讨了匈牙利在欧洲复兴和社会福利欧洲中的地位问题。他还指出，欧尔班政府的政策在欧盟内部导致了类似战争的冲突局面，危及匈牙利在欧洲社会的参与度。这位总理候选人指出，他在布鲁塞尔听说，由于那些腐败风险极大的不透明招标，欧盟可能会暂停对匈牙利的补贴。根据莫斯科中央选举委员会的初步信息，俄罗斯总统普京在周日赢得了俄罗斯总统选举，这是他的第4个总统任期。在经点了26.9%的选票后，普京获得72.6%的选票，共产党人派维尔·格隆金林获得15.2%的选票。自由民主党人弗拉基米尔·日内罗斯获得6.8%的选票，公民正义党科萨尼亚索巴加克获得1.4%的选票，其他4名候选人获得选票不到1%。莫斯科中央选举委员会表示，无论是参加选举的总统候选人，还是支持他们的政党，都没有受到任何严重投诉。俄罗斯内政部副部长亚历山大·克罗维表示，黑客曾针对自动选举系统发动攻击，但系统并未崩溃。
欧盟成员国的各位外交部长承诺，他们将针对将俄罗斯双重间谍谢尔盖·西克莱佩尔及其女儿投投议案向英国提供无条件支持。欧盟议会主席在布鲁塞尔发表联合声明，将记了谴责3月初对斯克里佩尔及其女儿的袭击。这次袭击中，一名英国警官也因症状严重住院。声明指出，这种不正当和非法行为危及众多公民的生命安全。根据英国政府的评估，俄罗斯很可能要对所发生的事情负责。欧盟对此非常关注。据路透是援引法国法院的消息称，法国前总统萨科齐因一桩竞选融资而被逮捕并接受审讯。2014年，萨科齐曾被拘留和讯过一段时间。当时他事先向一名法官承诺提供非法利益和要旨，以此换取该法官提供的有关萨科齐实现非法竞选融资案件的调查信息。2010年，法国新闻门户网站 Mediaport 曾发表文章指出，一股欧莱雅化妆品公司首席会计师莉莲娜·贝当库曾指控萨科齐在2007年接受非法资金支持。斯洛伐克总统安德雷杰申卡宣布，他不会任命新提议的内阁。他已被告知总理彼得·佩勒格里尼组建的内阁人员过程，或是负责新政府的组建。斯洛伐克总统通过佩勒格里尼提议的未来内阁证明了自己决定的正确性。基申克还宣布，在周二与彼得·帕勒格里尼会见时，他要求其提出一份新的未来政府成员名单。与其一致的是，在总理周月提出的部长名单中，除政府首脑外，共有4项人事变动，其中包括总理、司法部长、文化部长和负责投资的副总理。在北京召开的本年度全国人民代表大会上，李克强再次当选总理，任期5年。他以2964票赞成票再次当选，只有2票反对。日本共同社认为，李克强在党内和政府内部的影响力可能会降低。李克强被视为中共将任总书记胡锦涛的一个值得信赖伙伴。本周，中国国家主席习近平也再次当选。此外，人大会修改了宪法，因此习近平可以连任2届以上，并可能终身担任国家元首。以色列军队在加沙地带摧毁了所谓的2条恐怖分子隧道。以色列时报透露，军方发言人表示，这些隧道建于2014年之前，因此在为哈马斯恐怖组织提供物资方面发挥了非常重要的作用。另一方面，哈马斯则表示，这些隧道根本未曾使用。在谈到加沙最严重的安全问题时，以色列总理内塔尼亚胡表示，国际社会的大部分援助都流向恐怖分子，因此应该停止这些资金援助。包括一名以色列首席拉比在内的300名拉比在欧洲拉比中心集会出席会议，指主要为犹太教正统派出席卢巴维奇代表。其目的是提醒欧盟注意他们所承诺的世界万若为先的梦境。布加勒斯特会议RCE负责人拉比 Menachem Margolin 表示，我们希望与欧盟和各国决策者接触，采取协调一致的行动，抗击反犹太主义。据以色列新闻网站 israelnationalnews.com 报道，马格林拉比还表示，反犹事件的日益增多，种族主义政治势力的兴起，以及有关限制犹太人宗教活动的法律的出台，都令欧洲犹太人实际感到担忧。那预计周6天气会有变化，但我明显降水，仅西南地区会有小雷雨。东方风力继续微小到中级，早晨将有冰冻，预计午后温度5到10度。周日午后大部晴朗，但可能为多云天气。若干地区东南风可能加强，预计最高温度6到11度左右。预计周一北部和西北部地区多云，并有降雨，午后气温7到12度左右。更多新闻，请关注我们的网站 hdtv.com 还是 boypress.com。非常感谢和祝你们周末好。